ва чархи баланс монда полни була безе байку. ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони сершумори футзал Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал идома дорад ва мо шумо мутаваҷҷеҳ мегардем ба бозии марказии даври ҳаштуми Суперлигаи кишвар ки дар он дастаи Сорокампанияи шаҳри Душанбе бар муқобили дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе андари майдони рақобат мегарданд. Ин дерби аст ва ин албатта рақобате аст ки дар он дастаи беҳтарини шаҳри Душанбе дар футзал муайян мегардад. Ба мо шумо доварони рақобат имрӯза нишон дода мешаванд. Дӯстони азиз, ман албатта онҳоро ба шумо пурра шинос хоҳам кард ва ҳоло албатта капитанони ҳарду даста дар назди доварони бозии имрӯза дар назди Сафаралӣ Муҳаммадизода ва Рашид Саидабаров қарор доранд ки боз албатта ду нафар дигар ба мо кӯмак хоҳанд кард ки инҳо Наврӯзҷони Сулаймон ва хуб албатта
عبدالرشید میرزامراد هستند. خب با ما شما هیئت اساسی دسته سوراکمپانی نشان داده میشود دوستان عزیز که طور نشان میدهند دسته مذکور میتواند 3-1 در رقابت امروز بازی کند. این 3-1 خواهد بود، 1-3 خواهد بود، 2-2 خواهد بود. همه این را ما شما در هفته بازی امروز متوجه خواهیم گردید و حالا ما متوجه میگردیم به هیئت دسته استقلال دوستان عزیز که الکساندر زاویرادзе سرمربی دسته چنین هیئت را مانده است، یعنی بهترین ها را او وارد عرصه رقابت نموده است و طور ما مشاهده میکنیم 1-2-1 میتواند در رقابت امروز دسته استقلال وارد بازی شود و آیا همین طور خواهد بود یا بازم با شکل دیگر بازی خود را دسته استقلال ادامه میدهد. همین را ما شما در هفته بازی امروز متوجه خواهیم گردید. این بازی اساسی بازی مرکزی دوره هشتم است و دیروز رقابت های دوره هشتم شروع گردیدند. دو بازی پس سر شدند و البته طور معلوم است خب این دو رقابت که دایر شدند آغاز بخشیدند به بازی های مرحله دومی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتزال یا خود به سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال و حالا همه بازیگران دسته سوراکمپانی آماده هستند. همه بازیگران دسته استقلال هم آمادگی خوب دیدند و هر یک از آنها آمادند تا در رقابت امروز بازی خوب را نشان میدن. مخلصان اشدی فوتبال تاجیک چون همیشه در نشاطشو قرار دارند و البته اون نفرانی که در همه بازی ها در همه سطح در فوتزال باشد، در فوتبال باشد، در فوتبال دخترانه، در فوتبال بین جوانان و نوجوانان، یعنی در دل بازی ما البته این مخلصان را مشاهده میکنیم که مخلصان اشدی فوتبال تاجیک هستند و این زمان در رقابت دسته سوراکمپانی و استقلال البته اشتراک میکنند. خب دوستان عزیز، سوراکمپانی بر مقابل استقلال بازی این دو دسته در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان دایر میگردد. اون مکانی که البته با نام جزیره یا خود شهرک دانشجویان معلوم است بعد از چند لحظه در اینجا رقابت شروع میگردد و بیاید با هیئت پوره هر دسته من شما را شناس کنم. اول پنجگانه دسته سوراکمپانی که میزبانی رقابت امروز هم از دسته سوراکمپانی محسوب می شود. اینجا رقم 22 دروازه‌بان نورالدین جابورов، رقم 8 محمد رجبов کاپیتان، رقم 17 سمندر رزومов، رقم 77 روان نیرلسون و رقم 92 جوردانسون آلوس دوستان عزیز در رقابت امروز است. و پنجگانه دسته استقلال چنین است: کوان دیاز دوارته، خب باز دلشاد سلامов، امید کوزیف رقم 14 و 10 خوسه پاجارو تحت رقم 11 و رقم 77 دیگر تیاگو در میدان هنرنمایی خواهد کرد و اونهایی که از ذخیره به میدان خواهند آمد دوستان عزیز در دسته سوراکمپانی رقم 2 جمشید جان قاسمov، رقم 14 هیگو کاردوزو، رقم 4 رینالدو رینی بازاری که برگشت باز به صفحه دسته سوراکمپانی، رقم 12 ساناتولا فایزов، رقم 5 علیشیر شیرینبекov و تحت رقم 7 باشد مهراب رحیمov می باشند. و هیئت دسته استقلال یعنی اونایی که در ذخیره قرار دارند از اونجا به میدان خواهند آمد. اونو شیروان قربانزاده رقم 1، رامون علی شریفov رقم 6، محمد طبخانov رقم 8، شهریار جمعخانزاده رقم 9، اوسوگا رامیرزی رقم 21، مویز زمانov رقم 88 و باودو خوجایف تحت رقم 7 در میدان خواهند بود. سرمربی دسته سوراکمپانی دوستان ارجمند خوب پیرو واحدوف است که در رقابت امروزه او البته شرکت کردن نمیتواند. این ربط دارد دوستان عزیز به بازی برای دریافت سوپر جام کشور که اونجا در آخر رقابت به چند نفر کورسور نشان داده شد، در چند نفر مجازات داده شدند، از جمله یکی از آنها سرمربی دسته سوراکمپانی پیرو بود. و امروز دسته را خوب اکبر ارتقوف سابق بازیگر همین دسته که این زمان به حیث یاردمچی خوب پیرو کور فعالیت میکند روبری خواهد کرد و همچنین البته باز چندین نفران دیگری که در استادیو قرار دارند. الکساندر زاویرادзе سرمربی دسته استقلال است. او در منطقه تکنیکی قرار خواهد داشت. او یگان مشکلی ندارد. فیروز یوسف زاده با همچنین با کمک میرساند. او مأموری خود منیجر دسته است. محمد صالح اورانو و باز فراس سعیدov در استادیو قرار دارند.
ва дар стадияи пайравоид ғайр аз Акбар Урдуков буз Саид Туробиди, Элчибек Элчибек, Олим Аминзода, Суроб Рамун ва Аҳмад Саидов қарор доранд ки ба ҳайси умуман кормандони гуногун ҳастанд. инҷо на танҳо мураббиён, чунки мураббиён танҳо Акбар Урдуков ва буз Саид Туробиди ки ӯ мураббии дарвозабон аст. ва танҳо доваронро ба шумо шинос хоҳам кард. бинандагон азиз, Сафарали Маҳмадизода ин бозиро ҳакамӣ мекунад дар рӯзи зудрӯзи худ. ӯ дар чунин бозии муҳим ба ҳайси довари асосӣ кор мекунад ва фурсати муносиб истифода бурда яке аз доварони хуби футзалро бо рӯзи зудрӯзаш табрик ва таҳният мегӯем. Рашид Саидтабаров дӯстон азиз ба ӯ кӯмак мерасонад ба Сафарали Маҳмадизода. инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. як вазъияти хеле хуб метавонад ба миён ояд. баъдан дӯстон азиз, тавре гуфтаем Наврӯзҷони Сулаймон довари эҳтиётӣ аст. Сониясан Ҷабдурашиди Мирзомурод мебошад. нозири доварон Холмурод Зардов ва комиссари бозӣ Шорух Содиқов. ҳамаи нафарони расмӣ ва сабаи интихоботро аллакай ба шумо шинос кардам ва ман Гулрӯз Худназарзода ҳастам. дӯстон азиз, ки ин рақобатро бо шумо тамошо хоҳам кард. вазъияти хуби стандарти зарба иҷро мегардад. ин Дилшод Саломов буд ки аз ҳамин мавқеъ зарбаи худро иҷро намуд. пас вақиф Дилшод зарба ба тарафи дарвоза ва ин вазъиятам бемероғ ҷанбаст мешавад. Мамад Раҷабов, Самандар Резонов, Ирсолиёв дурусту дақиқ ба канори майдон меравад. ин пас ва як зарбаи дигар ба хати ҳуҷум ки инҷо бенатиҷа ҷанбаст мешавад. Умед Кузев каме усев гирифт. партоби навбатӣ ба хати ҳуҷум. имконият барои зарбазанӣ меҷӯянд бозигарони дастаи Истиқлол. имкониятро пайдо накарданд ва акнун ҳамлаи дастаи Сорокомпания. вазъияти хуби стандарти аз ин мавқеъ ҳатто метавон кӯшиши зарбазанӣ ҳам кард, вале мушкил аст аз ин ҷо гол задан. Бар сурат кӯшиш карда мешавад. Зарба ва
зарбаи хубе иҷро карда шуд. Ранер Илсон ин зарбаро зад, вале зарба иҷро карда ин легионер аз пало дарвозаи майдон берун шуд. тавре мушоҳида мекунем ба як бозигар истиқлол расидааст, яъне зарбаи кунҷист. Як зарбаи Самандар Низомов, боз аут, боз албатта имконияти зарбазанӣ. ранер Илсон як зарбаи дигар иҷро мекунад. фурсати хуб ба Самандар Низомов, бо як расиш мехост зарба занад, дигар вақт намуд то тӯбро қабул кунад ва албатта дар фикр андешаи зарбои намуди дигар бошад, яъне ба кунҷи дарвоза, болотар ба дарвоза, чунки ӯ наздик ба дарвозабон қарор дошт. ягона вариант инҷо бо як расиш зарба задан буд ки ҳама корро дуруст анҷом дод Самандар, вале зарба қавӣ нарафт. то ба канор Хуго Кардозо, зарбаи ӯ аз фосилаи дур. хуб метавон иқрор шуд ки дар бозӣ умуман дастаи сорокампания метавонад дар чунин бозиҳои муҳим бисёр рақобати хуб варзанда нишон медиҳад. аз ҷумла албатта фаромӯш кардан лозим нест бозӣ барои дарофти суперҷумро ба хотир меорем ки чӣ гуна он рақобат сурат гирифт ва албатта як класси бисёрам хубро нишон доданд футболбозони дастаи сорокампания. ва тавонистанд дар он дидор пирӯзии муҳими худро ба даст доранд. байси қаҳрамони тоҷикистон дастаи сорокампания бар муқобили дорандаи ҷум сепар ба бозӣ барои дарофти суперҷум ворид гаштанд. фурсати хеле олӣ стандарти дӯстон арзманд ба вуҷуд меояд баъд аз иштибоҳе ки инҷо дар хати дифоъ ба он роҳ доданд бозигарони дастаи истиқлол. ҳоло Самандар Низомов дар назди тӯб, Хуго Кардозо дар ин тараф, Рейналдо ва Ранер Илсон дар ду кунҷи дарвоза мавқеъ мегиранд. Самандар Низомов пас ё ба канор, зарба иҷро мешавад. як зарбаи дигар ва ин ҳолат бо аут ҷамъбаст мешавад. вазъияти хуби стандартӣ ҳамин тариқ бе натиҷа ҷамъбаст мешавад ва ҳоло метавонем ба ҳуҷуми ҷавобӣ дастаи Истиқлол мутаваҷҷеҳ бигардем. Муҳаммад Афғонов пас ё ба канор, зорбо ва ин вазъият бартараф карда мешавад. ҳуҷуми навбатӣ, фурсати хеле хуб метавонад ба вуҷуд ояд дар талоши оне буд то зарбаи қавӣ бизанад Хуго Кардозо. айни замон як ҳамлаи хавфноки дастаи Истиқлол, зарба ба тарафи дарвоза ва ин зарбаи Баҳодур Хоҷаев бартараф карда мешавад. Нуриддин Ҷаборов аз ӯдаи бартараф кардани он баромад. пас ба ақиб зарбаи Раҳмоналӣ Шарипов ва Хуго Кардозо тӯбро зада берун аз майдон мекунад. Раҳмоналӣ Шарипов пас ба ақиб зарба ва инҷо дарвозабон аз мавқеи худ берун баромада то зарба зад. прессинги фаъолонаи дастаи сорокампания
бо чунин партоб футболбозони истиқлол аз прессинг баромаданд, вале ту ба назорати сурокампания мегузарад. Рейналдо Рейни, Хуго Кардозо, ирсол ба канор. дар он ҷо Муҳаммад Раҷабов буд, вале тӯб каме аз ӯ дуртар рафт. аз ин лиҳоз капитани имрӯзаи дастаи сурокампания тӯбро гирифта натавонист. ирсол ба хати ҳуҷум. пас аз байни чанд нафар гузашт, вале бенишонӣ буд. ҳеҷ кас тӯбро гирифта натавонист. ҳеҷ нафаре ки ҳамаро идома медод. зарбаи хеле қавӣ иҷро мегардад ва ин вазъияте буд ки боз бебароқ ҷанбаст гардид. каме осеб ҳам бардошт Игор Тиаго. тавонад фурсати хеле хавфнок ба вуҷуд биёрад. ва мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна дар канор инҷо Ҷордан Алвес бо мубориза бурд. ин футболбоз аст бо афтид. фуруд омаданаш ба замин дарднок буд. каме бештар аз 6 дақиқа дар дидори дастаи сурокампания ва Истиқлол сипарӣ шуд. ҳисоб 0-0. ба дастҳо муяссар нагардид то ҳамин ҳолат дарозаи нигаро рах намегардонанд, вале имкониятҳо барои ҳар даста пайдо шуданд ва метавонанд бозам бештар пайдо шаванд. хуб, пеш аз ҳамин рақобат маъз бозӣ барои дарёфти суперҷом буд. тақрибан 3 ҳафта пеш аз ин рӯзи 29 июн сурат гирифта буд ва дастаи сурокампания бори панҷум тавонист суперҷомро ба даст дорад. онҷо шогирдони Пайра Воидов бар дастаи Сипари Шарифуҷан бо ҳисоби 4-3 пирӯз шуданд. 28 июн он бозӣ сурат гирифта буд дар маҷмӯи варзиши қасри варзиш дар Шарифуҷан. ва аз дастаи сурокампания Хуго Кардозо ки ҳоло дар майдон аст, Рони Элсон ӯ ҳам дар майдон аст, Самандар Низомов ӯ ҳам дар майдон аст, гол зад ва ҳамчун Идрис Ёров ҳам гол зад, вале ӯ имрӯз дар майдон нест. ва аз сепар бошад Иқбол Восизода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио тавонистанд 3 голро ба сама расонанд. ва дарвозабони дастаи сурокампания на Нурдин Ҷаборов, балки Саид Торабиде. дар он ҷо беҳтарин бозигар эълон шуд. Саид Торабиде ки ин замон дар дастаи сурокампания баъси мураббии дарвозабонҳо фаъолият мекунад. дар бозии имрӯза ӯ ҳамчун мураббии дарвозабонҳост дар протоколи рақобат.
پس به خط حمله. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زدن. امید کوزیف تلاش کرد. کارت زرد نشان داده شد به بازیکن دسته سارو کمپانیا. این اولین کارت زرد است در رقابت امروزه. سال باقی از اینجا ضربه زدن می شود. فرصتی خوب پیدا می شود. یک ضربه دیگر. این حالت برطرف شد و اکسون آلوی دسته سارو کمپانیا. جوردانسون آلویس یا خود جورجینیو اینجا پاس داد. ولی این وضعیت هم به برای جنب بس میگردد. بازم یک کوشش دیگر جورجینیو. اوت به نفع دسته سارو کمپانیا. تو باقی ضربه از فاصله دور و این ضربه خیلی نادقیق رفت. خیلی بلند از دروازه. دیگر تیاگو تلاش میکند در کنار گرگانسو. تیاگو و این حالت هم به نتیجه به انجام میرسد. ولی سوال همین است که ضربه کنجی است یا نه. ضربه کنجی نیست، اوت است و اوت به نفع دسته سارو کمپانیا می باشد. نوردین جابورов ارسال به خط هجوم. توپ رست به نزد فوتبالبازان استقلال رفت. ارسال به کنار میدان. ضربه اجرا می شود. نوردین جابورov اون را برطرف می کند. این بهادر خوجاید بود که چنین کوشش ضربه زنی کرد. سمندر ازامov. سه نفر به پرسینگ می روند بازیکنان دسته استقلال و توپ را می گیرند. فرصت خوب می تواند برایشان پیدا شود. از پا میافتد محمد رجبوف ولی دوباره اشاره میکنم که خودی بازی ولی نگردیده است. فرصت خوب و این حالت برطرف کرده شد. رینالدو مبارزه ایگار تیاگو برزش خودی بازی را ویران نکرده است. حمله جوابی دسته استقلال این حالت هم برطرف کرده می شود. دوباره اجازه میدیم تو ما و شما یک رقابت جالب را تماشا کنیم. جوردانسون آلویس مبارزه و این حالت هم در نهایت برطرف کرده می شود. کوشش نوبت اینجا محمد افغانوف توسط کنار تلاش کرد اما توپ از میدان بیرون گردید. جوردانسون آلویس پاسیو
талошҳои хуб, вале вазъияти мазкура бартараф мешавад. Сонатулло Файзов ҳамин бозигар кӯшиш кард. Игор Тиаго пас ба канор. аз по меафтад худи ҳамин бозигар Игор Тиаго. аллакай бури дуввум мебинем ки футболбози мазкур дар канори чапи майдон аз по меафтад ва аз дараҷаи баландӣ дар нолаҳо дорад. вале дар ин ҷо дақиқан қоидаи бозӣ бар зиддаш вайрон шуд. мухлисон ва он бозороне ки дар оқибати имрӯза нестанд ба мо шумо нишон дода мешаванд. Файзали Сардоров маълум аст ки кайҳост ки дар бозиҳо нест бо сабаби осеб. онҷо ҳамчунин Идрис Ёров қарор дошт. Бахтиёр Солиев. зарба иҷро мешавад. хеле зарбаи қавӣ, аммо нишонрас набуд. болотар аз дарвоза то боз аз майдон берун меравад. Игор Тиаго муборизаю то аз майдон берун шуд. Хуго Кардозо. Игор Тиаго тӯбро ба дарвозабон мегузорад. Дуарте. Муҳаммад Афғонов. Игор Тиаго ирсол ба канор ва ин як фурсат дигаре буд ки боз бебароҷам бас мешавад. бозам кор инҷо то зарба нарасид. Рейналдо, Ҷорҷиньо, пас ба канор, Самандар Ризомов, пасиё ба Ҷорҷиньо, тӯбро ба футболбози дигар мегузорад. ба Хуго Кардозо ки дар канор зарба зад. Самандар Ризомов қариб тӯбро аз даст медод, ба Удур Хоҷаев онҷо мубориза бурд. ва аут ба нафи дастаи Соро Компания аст. Рейналдо пас ба канор, Хуго Кардозо тӯбро бармегардонад ба Рейналдо. Ҷорҷиньо фиреб дода натавонист Рамонаде Шерифовро. Хуго Кардозо ин ба ҳамлаи ҷавоби дастаи Истиқлол меорад ки боз бенатиҷа ҷамъбаст шуд. Самандар Ризомов ҳоло бо тӯб дар марказ, пасиё ба Хуго Кардозо. Рейналдо баъд аз баргаштани худ Рейналдо аввалин бозиро дар ҳайати дастаи Соро Компания доир мекунад. инҷо кӯшиш кард Ҷордансон Алвис. Ҷорҷиньо барои ҳамларо идома додан. то ба канор.
метавон кӯшиши комбинатсияи хубро ташкил кардан дар ҳамин вазъияти стандартӣ кард. мавқеи худро мегиранд футболбозони Сорокампания. Кардозо аз ҳамин мавқеъ зарба мезанад. зарба иҷро кардаш нодақиқ рафт ва ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол. инҷо қоидаи бозӣ бар муқобили Хосе Паджаро вайрон шуд ва Хосе Паджаро кӯшиш мекунад то ба доварон нишон диҳад ки инҷо дағалона бар дашт қоидаи бозӣ вайрон гардид. Дилшод Саломов. ин вазъияти стандартӣ аст ва он ба нафъи футболбозони дастаи Истиқлол мебошад. зарбаи Дилшод Саломов ва хеле зарбаи хуб иҷро кард. Дилшод ба тарафи дарвоза ва Нуруддин Ҷабуров аз уҳдаи бартараф кардани ин зарба баромад. зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. муборизаи хуб, бисёр рамлаи хавфнок, зарба ва дарвозабон бартараф мекунад ин зарбаро. агар нуқтаи охирин аз ҷониби Усуга Рамирзе беҳтар гузошта мешуд, пас ҳоло дар намолава дар таблои ҳисоб тағйир меёфт. вале Усуга Рамирзе зарбаи хеле бо сурати паст равон кард ки дарвозабон Нуруддин Ҷаборов аз уҳдаи бартараф кардан баромад. ҳоло ба ҳуҷуми дигари дастаи Истиқлол мутаваҷҷеҳ мегардем. он вазъияти хавфнокро ҳатман мо дар лаҳзаи такрор мушоҳида хоҳем кард. аут ба нафъи дастаи Сорокампания. Истиқлол дар прессинг қарор дорад. се нафар ба фишор гузаштанд. Нуруддин Ҷаборов зарбаеро зад ки то ба дарвозаи рақиб рафт. ҳисоби қоидавонакунӣ 3-3 аст дӯстон азиз ва ин дақиқаи 13 аст ки айни замон ҷараён дорад. Дилшод Саломов, Умед Кузиев зарбаё ва ин зарбаи қавӣ Умед Кузиев бартараф карда шуд.
самандар изомов мехост паси дақиқ бидиҳад, вале вазъияти мазкур бенатиҷа ҷамъбанд шуд. Гартяго, паси ба канор. Ҷои навбати дастаи Истиқлол. Аҷаро тубро ба қиба Дилшод Саломов бармегардонад. Умед Кузиев. Мурзаи Гаргансо Тиаго ва инҷо Ҷордансон Алвес талоши хуб дошт. Нагузошта ки Игор Тиаго то ба ту бирасад. Рамон Шарипов паси ба Канор ва тавассути Канори рост имконияти ба ҳуҷум фирор кардан буд. Ҷордансон Алвес, Самандар Изомов ба фишор меоранд. ӯ аз ин прессинг бо чунин пас мебарояд ва талоши навбатӣ онҷо Руан Рилсон кард. ҳисоб ба хати ҳуҷум ва Нуриддин Ҷаборов. онҷо тубро гирифт Муҳаммад Раҷабов. аут ба нафи Соро Компания. Пас ба қиб Рейналдо. Пасиё ба Самандар Изомов. Ҷордансон Алвес ба қиб баргашт бо нияти он ки яке аз бозгарони Истиқлол бо ӯ ба ин мавқеъ меояд, дар онҷо мавқеъ холӣ мемонад, вале бозгарони Истиқлол ягоне аз паси ӯ надавиданд. дар хати дифоъ дар мавқеъи худ устувор монанд. Нуриддин Ҷаборов. имконияти беҳтарин барои гол задан. Рейналдо зарба ёфт, вале зарбаи иҷро кардани бозигар бартараф карда мешавад. ҳуҷуми навбатӣ зарба ба тарафи дарвоза иҷро мегардад ва ин Ҷони Рамирес буд, дӯстон азиз, ки зарба зад. бозигар аз кишвари Колумбия. бозигаре ки дар чемпионатҳои Колумбия, Боливия, ҳамчунин Ӯзбекистон бозӣ кардааст. аммо дар инҷо зарба иҷро кардааш нодақиқ рафт. ин ҳамон лаҳзае аст ки барои Рейналдо имконияти беҳтарини гол задан буд, вале зарбаи Рейналдо аз ҷониби дарвозабон бартараф карда шуд. мавқеи дурустро онҷо Куан Дуарте Диас ишғол кард ва тавонист ин вазъиятро сари вақт бартараф намояд. баъд аз таймаут бармегарданд ба идомаи рақобат. бозгарони ҳарду даста ҳисоб 0-0 то ҳанӯз ба дастон муяссар нашудааст то дарвозаи ҳамдигарро рах накунанд.
вазъияти хуби стандартӣ метавонад аз ин мавқеъ Самандар Низомов худ кӯшиши зарбазанӣ ба тарафи дарвоза кунад. акнун дӯстон азиз тайм-аут, чунки вазъияти стандартӣ ба нафъи дастаи хуб Сорокампани аст ва метавонанд ҳамин вазъияти стандартиро хеле хуб истифода менамоянд. ин маъноиро дорад ки пеш аз ин тайм-аут набуд, онҷо вар тамошо карда шуд. гап сари ҳамон ҳолате мерафт ки дар дохили ҷарома ҳангоме ки Рени Рейналдо зарба зад, туп ба дасти як футболбози дастаи Истиқлол расид ё на, гап сар ҳамон ҳолат мерафт. Хосе Паджаро буд барои бозигари рақами 11 ва баъд аз тамошои вар маълум шуд ки на, туп дасти дар ҳолати муқаррарӣ, дар ҳолати табиӣ буд. ҳаракати даст ба ҷониби тӯб набуд, бо даст ӯ бадани худро, ҳаҷми баданашро калон накард. ва ҳоло вазъияти стандартӣ ки дар ҳамин ҷо тайм-аут гирифта шуд барои як роҳандозии хуби он ва барои дар сатҳи баланд анҷом додани ин вазъияти маъмулӣ. Самандар Низомов дар назди тӯб, худокардозу каме дуртар аз он мавқеъ мегирад барои зарбазани ин ҳолат қулай аст. Агар Самандар ба ӯ пас бидиҳад, Ҷордансон Алвис дар дохили ҷаримагоҳи рақиб мебошад. Ва як бозигари дигар Зақиб ба худокардозу пас дода мешавад ва ин бозигар зарбаи худро иҷро мекунад. ишора мекунад ки тӯб ба яке аз футболбозони Истиқлол расид, бояд зарбаи кунҷӣ бошад ва ҳамин таврам ҳаст. зарбаи хеле хуб иҷро мешавад. дар натиҷа саргузорӣ бартараф карда шуд. шумораи зиёди мухлисоне ки дар маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷамъ шуданд ба хотири бозии зебо, бозии ҳуҷумкор ва голҳои зебо ҷамъ омаданд. ҳарчанд голҳои зеборо то ҳамин дамо намебинем, умуман дилхо намуди гол то ҳанӯз дида намешавад, вале бозии пуршиддат ба ин даста ҷараён дорад. дар ин замон як зарбаи дигар ба тарафи дарвоза иҷро шуд ки онро Дуарте бартараф мекунад. зарбаи навбатӣ ва боз як имконияти хеле хуби голзанӣ пайдо шуд. як зарбаи дигар, зарбо яке паси дигари хеле қавӣ ба тарафи дарвозаи Куан Дуарте иҷро мешаванд. вале то ҳамин дамо аз ӯдаи кори худ баромада истодааст.
ва он бархе аз зарбое ки ба тарафи дарвозаи мустақим иҷро карда мешаванд онро бартараф мекунад. вале бозам дар баробари ин зарбое ҳастанд ки боло дарвоза ҳастанду аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешаванд. акнун таймаути дастаи истиқлол онҳо ҳам чун вазъияти стандартӣ доранд. метавонанд ин ҳолатро хеле хуб бозигузорӣ кунанд, онро истифода намоянд. дар зарфи як тайм ба як даста як бор таймаут дода мешавад. дастаи сарокампания аллакай таймаути худро гирифт дар ҳолате ки вазъияти стандартӣ дошт ва ҳоло таймаути худро дастаи истиқлол мегирад. дар ҳар ду ҳолат вазъияти стандартӣ буд. инҷо ҳам чун вазъияти маъмулӣ аст барои истифодаи хуби он, барои тактикаи ҷулиб, барои мавқеъгирии бозигарон ин таймаут гирифта мешавад то ҳар яке аз онҳо дуруст ва дақиқ дар вақти лозимӣ дар ҷои зарурӣ бошад. ва ҳоло мушоҳида хоҳем кард ки аз кадом навъи бозигузорӣ инҷо футболбозони дастаи истиқлол истифода мекунанд. баҳодур хоҷаев меравад барои иҷро кардани ин зарбаи кунҷӣ. дилшод саломов зарба иҷро мекунад. ин аслан осон ва сода буд. ҳангоме ки аз зарбаи кунҷӣ туп партофта мешавад барои зарбазанӣ, аммо на ҳамеша чунин зарбаҳо ба гол анҷом меёбанд, чунки тупи дар ҳаво бударо зарбаи дурусту дақиқ задан ба тарафи дарвоза хеле ва хеле мушкил аст. зарба задан кӯ мешавад, аммо зарбаи дақиқро задан хеле мушкил. асбақиб дилшод саломов пасиё ба ҷони рамирес, зарбаи бозигари колумбиягӣ. бозам ҷони тӯбро мегирад ва дар ниҳояти кор нуриддин ҷабборов тавонист вазъияти мазкурро бартараф созад. ҳисоб ба хати ҳуҷум муҳаммад раҷабов. Медкузиев. Муҳаммад Раҷабов зарбаю вале хеле баландону дақиқ. ҳамлаи ҷавобии дастаи истиқлол, пас ба Ақиб. Ҷони Рамирес. Муҳаммад Раҷабов.
дар маркази майдон аз по меафтад. қоидиябозӣ бар зеш вайрон шуд. дабл пеналти дӯстони арҷманд. Хуго Кардозо онро иҷро хоҳад кард, чун аллакай ин қоида вайронкунӣ шашум аст ва баъд аз ин ҳар қоида вайронкунӣ ба дабл пеналти меорад. Хуго Кардозо зарба мезанад ва тавонист дарвозабон бартараф кунад ин вазъиятро, аммо аз сари нав бо эҳтимоли зиёд иҷро хоҳад шуд. Сафаралӣ Муҳаммадизода ба назди кон Дуарте меояд. Маълум мешавад ки ӯ аз ҳудуди муқарраршуда каме пештар омад. Албатта мумкин аст дар дабл пеналти ба дарвозабон каме пеш омадан набуд, на ба он ҳадде ки замонкан Дуарте омад ва аз он ҳудуди муқарраршуда ӯ гузашт. Барои ҳаминам аз сари нав ин дабл пеналти иҷро мешавад. аз сари нав дӯстони арҷманд Хуго Кардозо иҷро хоҳад кард. Дақиқан аз ҳудуди муқарраршуда пештар омад Куан Дуарте. ӯ ба умуман тибқи қоида дар зарбаи 10 метра дар дабл пеналти 5 метр метавонад ба пеш ояд дарвозабон, вале ӯ аз 5 метр албатта пештар омад. Зарбаи навбатӣ иҷро мешавад ва ин зарбаро бартараф мекунад Куан Дуарте. ин навбат бе вайрон кардани қоидаи бозӣ ӯ маҳдуд кард кунҷи зарбазаниро. ин навбат албатта дар ҳамон хат буд, дар ҳамон ҳудуди муқарраршуда буд ва ин дабл пеналтиро бартараф кард. Ҷордансон Алвес ӯ техникаи хуб дорад, метавонад бозам рақибонро вудор баён кунад ки қоидаи бозӣ бар зидаш вайрон шавад. Зарба ба тарафи дарвоза иҷро мешавад. ҳамлаи ҷавобии дастаи Истиқлол ва пас ба дарвозабон Дуарте. Дилшод Саломов, ирсол ба Каннор, Умед Кузиев, Фаҷаро. як дақиқаи дигар мондааст то анҷоми қисми аввали рақобат ва ин ҷо дарвозабон бе мушкиле тӯбро мегирад. Самандар Ризомов, фурсати хеле хуб, зарба иҷро мешавад. ин Умед Кузиев буд ки зарба зад, вале ту болотар аз дарвоза меравад. бисёр имконияти хуби голзанӣ инҷо пайдо шуд.
самандар изомов хеле хуб инҷо талош кард, зарба мезанад ба тарафи дарвоза самандар изомов ва гол! дар сониҳаи охири қисми аввали рақобат самандар изомов бисёрам талоши хуб мекунад, аз рақибон тӯбро дуздид, бадан зарбаро иҷро кард аз кунҷи тез ва тавонист тӯбро ба дарвоза ворид бинамояд. 1-0 дӯстони азиз. самандар изомов воқеан ҳам дар сатҳи олӣ инҷо бозӣ кард. Бинед сараввал тӯбро аз Дилшод Саломов, аз яке аз беҳтарин дифоъгарони футзали мамлакат мегирад, баъдан дарвозабонро фире медиҳад, ба кунҷи майдон меравад ва аз он ҷо як зарбаи бисёрам хуберо иҷро мекунад ки рост ба дарвозаворӣ мешавад ва бо ҳамин гол қисми аввали рақобати дастаи Сорокомпания ва Истиқлол ба анҷом мерасад. 1-0 дӯстони азиз. Дастаи Сорокомпания бо шарофати голи задаи самандар изомов ба пеш мебарояд. қисми аввали дидор бо ҳамин ҷанбаст мешавад. шуморо дар нимаи дуввум интизорем. Бо мо бошед.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشماری فوتزال برمیگردیم به قسم دوم رقابت دسته‌های سوروکمپانیا و استقلال. این بازی مرکزی دوره هشتم سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال است. یکی از بازی‌های اولی مرحله دوم چمپیونات. دو بازی دیروز برگزار شدند و البته طبعا می‌دانیم این بازی اول از مرحله دوم سوپرلیگ تاجیکستان بودند و اکنون مرحله دومی چمپیونات آغاز شد. دیروز دو بازی صورت گرفتند. نتیجه اونها رو در رفتی این بازی بعدا با شما معلومات خواهم داد. و حالا بازی دسته‌های سوروکمپانیا و استقلال که بازی مرکزی در دوره مذکور در دوره هشتم است. اینجا حساب 1-0 به نفع دسته سوروکمپانیا می باشد، ولی این خیلی زودی وضع کرده می شود چون که امید کوزیف در آغاز قسم دوم رقابت با زدن گل طرفیان می گردد و خیلی زود وضعیت موجوده را برقرار می کند. حساب رقابت دوستان ارجمند برابر 1-1 می شود. ما می توانیم بار دیگر مشاهده کنیم چگونه یک نفر فریب داده شد. این رینالدو بود و بعداً امید کوزیف با ضربه قوی و با شست و نشان رسی خود با زدن گل دست می‌یابد. حساب رقابت برابر 1-1 می‌گردد. گویا همه چیز از سر نو آغاز می‌شود. خود رسا می‌کنم که در آخر نیمه اول رقابت در ثانیه‌های آخر سمندر ریزوموف با یک کوشش خوبی خود توانست حساب را کشاید. 1-0 بعد از گل حساب 1-0 گردید و بازی در نیمه اول جنباز شد، ولی در آغاز قسم دوم طور ما مشاهده کردیم امید کوزیف گل میزند و حالا کوشش گل نوبتی را هم کرد، اما اینجا دروازه‌بان از بوده برطرف کردن ضربه اجرا کرده برآمد. خوب 1-1 دوستان عزیز و بیاید من شما را با هیئت هر دو دسته شناس نمایم. آغاز میکنیم از دسته سوروکمپانیا، همه بازیگرانی که البته این دسته دارد و اونهایی که این زمان در میدان هستند دوستان ارجمند. نوردین جباروف در میدان است. خوب رینالدو بازی کرده ایستاده است. سمندر ریزوموف که اولو ضربه زد. محمد رجبوف همچنین و جردنسون آلویس. اینا بازیگرانی که این زمان در هیئت دسته سوروکمپانیا در پنجگانه قرار دارند و پنجگانه دسته استقلال باشد. اینجا کوان دوارته دروازه‌بان. خوب باز در میدان میبینیم که رامون علی شریپوف، بهادور خوجاєв، امید کوزیف و جونی رامیرز. این بازیگرانی هستند که در پنجگانه قرار دارند و اونهایی که از ذخیره در هیئت هر دسته به میدان خواهد آمد اونها را با شما شناس خواهیم کرد. جمشید جان قاسموف، خوگو کاردوزو، سنت الله فیضوف، علیشیر شیرینبک و مهراب رحیموف. اینها بازیگرانی هستند که از هیئت سوروکمپانیا از ذخیره نمبر به میدان خواهند آمد. سرمربی دسته سوروکمپانیا پیروهایدوف است، ولی با سبب سلب صلاحیت او امروز در منطقه تکنیکی نیست. اونجا اکبر اورتوقوف قرار دارد و در استقلال انوشیروان قربانزاده، خوب محمد افغانوف، شهریار جمعخانزاده، خوب مویز زمانوف و بهادور، خوب مویز زمانوف. اینها بازیگرانی که از ذخیره به میدان خواهند آمد و خوسی پجارو و نمبر البته با بازی کوشش خواهند کرد تا تاثیر خود را برسانند. همچنین نیگر تیاگو یک بازیگر دیگری که در هیئت ذخیروی قرار دارد و پنجگانه اساسی را گفتیم بازیگران ذخیروی را هم شناس کردیم. این زمان حمله دسته سوروکمپانیا یک ضربه دیگر اجرا می‌گردد که اون را امید کوزیف برطرف کرد. سرمربی دسته استقلال الکساندر زابیرادزی از دوستان عزیز و دوران رقابت امروز اینا هستند. بعد از این هجوم خواهم گفت رامون علی شریپوف توپ را می‌خواست به امید کوزیف برساند ولی اینجا تنها اوت است. سفرعلی محمدی زاده این بازی را حکم می‌کند. به رشید سیدتبروف کمک می‌رساند. نوروز جان سلیمان دوباره اتیوپی است و سونیا سنج، عبدالرشید مرزا مراد، ناظر دوباران خالمراد زردوف و کمیسر بازی شاروخ صادقوف. من چون پیشتر گلروز خود نظر زاده هستم. به میدان میاد روان ریلسون در هیئت دسته سوروکمپانیا. پرتاب به کنار.
رانی ریلسون او از پا میافتد. قاعده بازی بر ضدش ویران شد. خود رانی ریلسون این وضعیت سنتی رو اجرا خواهد کرد. ضربه میزند. با پای چپ این ضربه اجرا شد ولی بسیار بلند، بسیار مدقق. دلشاد سلاموف. سه نفر از بازیگران ایسارا کمپانی به پرسینگ گذاشتند و از اوده این فشار برآمد فوتبالبازان استقلال. ایگر تیاگو در کنار مبارزه برد. توپ از میدان بیرون گردید. رسال با خط حمله. ایگر تیاگو. محمد افغانov از بین دو نفر توپ را خیلی خوب به خط حمله رساند. در خط هجوم پجر خواسته مبارزه میبرد. رسیب باقیب. دلشاد سلاموف. محمد افغانov. مبارزه نوبتی پجر. سلاموف. پرتاب به کنار. وضعیت خیلی خوب. ایگر تیاگو میخواست نورالدین جباروف را فریب بدهد، به مقصد خود نرسید و حالا هجوم نوبتی سال کمپانی آغاز می شود. سمندر رزاموف. پاسیو به کنار. جورجینیو در کنار. جوردرسون ویس مبارزه‌اش را ادامه میدهد. میخواستن مثال کمبیناسیون خوب را تشکیل نمایند شاگردان پیرو وحیدوف. پجرا. پاسیو به کنار. ایگر تیاگو. سلاموف. پاس دلشاد سلاموف به عقیب. ایگر تیاگو. محمد افغانov. دلشاد سلاموف. پس به خط هجوم. ضربه اجرا می شود و چگونه ضربه قوی و فرصتی خوبی گلزنی و توانست کوان دوارت دیاس از عهده برطرف کردن این وضعیت برآید. خیلی هجوم خوفناک بود. خوسه پجرا. پاسیو به کنار. خوسه در خط حمله لکه با توپ است و این وضعیت را سمندر رزاموف برطرف میکند و حمله نوبتی دست ایسارا کمپانی با همین شروع میگردد. ضربه به طرف دروازه. بسیار فرصتی خوب به وجود آمد. پس به عقیب. ضربه و این هوگو کاردوزو بود که ضربه‌اش را اجرا کرد.
зарбаи ижро кардаи Кардозо ҳам бенатиҷа ҷанбаст мешавад. дар натиҷаи саргузорӣ бартараф карда шуд. пас рақиб ҳуҷуми ҷавобӣ дастаи Истиқлол дар маркази майдон тӯбро зада берун аз майдон мекунад Хуго Кардозо. Паҷаро фурсати навбатӣ навбат ба навбат футболбозони Истиқлол то ба мавқеи зарбазанӣ мебароянд. Меткузев панҷгонаи айни замон дар майдон аст дар Истиқлол ки метавонанд дар идора кардани тӯб ва бо суръати баланд тӯро идора кардан нақши хуб дошта бошанд, вале ҳама ин нуктаҳоро дар мавриди дастаи сурокампания ва панҷгонае ки ҳоло сурокампания ҳам дорад гуфтан мешавад. Дуарте Ҷони Рамирес пас ба хатти ҳуҷум бозам бенатиҷа. бозам бозгарони сурокампания бемушкилӣ ҳам метавон гуфт ин вазъиятро бартараф кардан тавонистанд. Муҳаммад Раҷабов дар бани ду нафар қарор дошт, тӯбро аз даст медад. Умед Кузев бо тӯб пас ба ақиб Хосе Паҷаро пас ба канор Хуан Дуарте Худио то ба ҳамин мавқеъ омад, зарба зад, дарвозаашро холӣ монд. баъдан Нуриддин Ҷабборов дарвозаи холии ӯро дида зарба зад. фурсате пайдо кард то бо сар Хуан Дуарте Диас ин вазъиятро бартараф созад. паси навбатӣ инҷо зарба ҳам зада шуд, вале дарвозабон Хуан Дуарте чунин зарбаҳоро бе ягон мушкилӣ бартараф карда метавонад. Баҳодур Хоҷаев хеле хуб мавқеъ гирифт. Самандар Изомов ин вазъиятро бартараф кард. Паси Муҳаммад Раҷабов имконият барои зарба задан вуҷуд дорад. Зарбаро мезанад ба тарафи дарвоза Меҳроб Раҳимов. ӯ албатта кам ба майдон меояд, вале дар ҳамин ҳолат мехост вазъияти ба амал омадаро дурусту дақиқ истифода бинамояд. Зарба зад ва дарвозабон ин зарбаро бартараф кард.
امکانیت نوبتی فرصت بهترین گل زدن اینجا پیدا می شود ولی خوسه پاجارو نتوانست این ضربه را درست اجرا بنماید. باز یک حمله دیگر، بازم خوسه پاجارو ولی نوبت دو بازیگر در پیش او پیدا می شوند. خوسه پاجارو ضربه و نورالدین جباروف این ضربه زده لیگنر دسته استقلال را برطرف کردن توانست. به کنار وصل به خط هجوم. خوسه پاجارو ضربه نوبتی و خیلی قوی اجرا کرده شد و توپ با تیر دروازه رسید. می توانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه جانی رامیرز توپ را با خوسه پاجارو گذاشت و ضربه زد ولی ضربه اجرا کرده این بازیگر نادقیق. اگر کمی پستر می رفت البته با احتمال زیاد دروازه‌بان نمی توانست چون این ضربه قوی و خوفناک را برطرف سازد. جورداسون آلوز ساماندار ایزاموف ضربه از چنین موقعی که دیگران اصلا پاس میدهند و شاید دروازه‌بان انتظار نداشته باشد که از چنین موقعی ضربه زده می شود ولی ساماندار ایزاموف ضربه می زند. بسیار به خط هجوم پرتاب به کنار. دیگر تیاگو پس باقی محمد افغانوف یک نفر را فریب داد ولی توپ به نظارت دسته سورو کمپانی میگذارد ساماندار ایزاموف. پاسیو جورداسون آلوز جورداسون آلوز پرتابی به طرف راست دارول میخواست توپ را برگرداند. ساماندار ایزاموف با جورجینیو ولی این وضعیت برطرف کرده شد. بهادر خوجایف پاسیو امکانیت خیلی خوب محمد افغانوف با یک رسیش به ایست ضربه زد ولی ضربه اجرا کرده او را برطرف کردن توانست. دروازه‌بان
دیگر تیاگو پاسیو باقی و از اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. امکانیت خیلی خوب به عکس حمله گذاشتن و داره فوتبالبازان سارا کمپانی لکه در نزد دروازه هستند و ضربه و گل. خوگو کاردوزو دوستان عزیز با زدن گل خیلی مهم شرفیاب میگردد. در دقیقه دهم رقابت کاردوزو حساب بازی را به نفع دسته سارا کمپانی 2-1 میگرداند. باید متوجه بگردیم این یک عکس العمل بسیار خوبی دسته سارا کمپانی بود. بمخی ضربه‌زنی برآوردند کاردوزو را. در این حالت خوگو کاردوزو ضربه قوی نزد بلکه کوشش کرد تا آخر منتظر شد وقتی که دروازه‌بان ملکه با زمین رفت با گوشه بالای دروازه از بالای دروازه‌بان ضربه خود را اجرا کرد. خوگو کاردوزو همش در سطح عالی اجرا کرده شد. حساب رقابت 2-1 می شود. کوشش نوبتی سارا کمپانی اینجا دلشاد سالاموف با خوگو کاردوزو مبارزه میبرند. دو رقم 14 خود خوگو کاردوزو کمی اوسه برداشت و سفرعلی محمدی زاده پزشکان را جیغ میزند. برای کمک رسانیدن به خوگو کاردوزو. بازیگر با گل متوجه میگردیم که واقعا در سطح عالی همه کار هر یک از این بازیگران اجرا کردند. در یک حالت شاید چون منظر رسید که کمی دیر میکند در پاس دادن روان ریلسون، ولی بعدا معلوم گردید که پاسی انجام داده او هم در سطح خوب و در وقت لازم بود. حمله نوبتی بازم وضعیت خوب استانداردی به وجود می آید. وضعیت خوب گلزنی دقیق ترش و سمندر رضاموف این نوبت نتوانست توپ را به دروازه وارد بنماید. فرصت بهترین گلزنی اینجا بود. دروازه‌بان باید توپ را بگیرد. ضربه به خط هجوم. ضربه نوبتی و دوارته اینجا هم توانست این حالت را برطرف کند.
کمک می‌رسانند به بازیگر دسته سوروکمپانیا. برای همین هم یک توقف است، یک پاوز است در بازی. و جوردانسون آلویس. حالا دوستان دسته کمک هستند ایستادن. 2-1 دوستان ارجمند حسابی این رقابت و در قسم دوم دیدار تنها یک قاعده ورانکنی از جانب دسته استقلال بود. در نیمه اول تا همین لحظه که شما قاعده ورانکنی زیاد به نظر می رسید و شما در خاطر دارید که بعدا همه اون با چی انجام یافت. یعنی در آخر رقابت دابل پنالتی ضربه 10 متره و دروازه دسته استقلال بود و دروازه‌بان زوده بر طرف کدوم برآمد. کارت زرد اینجا نشان داده می شود با جانی رامیرز. ضربه خیلی قوی اجرا می شود اینجا. محمد رجبوف از همین فاصله، از فاصله دور ضربه زد. حلقه 11 دقیقه نیمه دوم رقابت سپری گردید بینندگان عزیز. حساب رقابت 2-1. در قسم دوم ما دو گل را دیدیم. یک گل دسته استقلال و یک گل دسته سوروکمپانیا. پرتاب به کنار، ضربه و تو به ستون دروازه میرسد. محمد رجبوف چگونه فینت زیبای محمد رجبوف توپ را اداره میکند. پرتاب به کنار. بله اینجا پاس نادقیق داد محمد رجبوف ولی اون عمل فریبایی که در کنار میدان داشت واقعا هم زیبا بود در سطح عالی و میتوان بعد از همین عمل فریبایی و یک اشتباهی که او کرد میتوان اون را بخشید. هجوم نوبتی دسته سوروکمپانیا، کوشش سنت الله فیضوف با سرعت بلند به هجوم رفت، ضربه زد ولی ضربه‌اش دقیق. پس به کنار. José Parraggio, Pajaro. ضربه نوبتی و این دلشو سالم بود که با پای چپ ضربه زد از کنج میدان. او ضربه جا کرده یا هم دقیق جنبست می شود.
рамонали шарипов пасиё дарвозабон мегирад. Муҳаммад Раҷабов фурсати хуб. Муҳаммад Раҷабов дирӯз яке аз рақобатҳои ҷолиб дар даври ҳаштуми суперлигаи мамлакат бо иштироки дастаҳои Амонатбонк ва Сипар буд ки дар он Амонатбонк ва Сипар ҳарду як имтиёзӣ гирифтанд. Бозӣ бо ҳисоби 4-4 ҷанбаст шуд. ҳар даста бисёр бозии арзанда ва хубро нишон доданд, алахусус дастаи Амонатбонк ки бисёриҳо шикасти ин дастанро пешгӯӣ мекарданд, вале бозигарони тим рақобати арзанда нишон медоданд. ҳатто дар зарфи бозӣ пешсаф ҳам буданд, метавонистанд пирозиро ҳам ба даст оранд, вале дар ниҳоят бозӣ бо ҳисоби 4-4 ба анҷом расид. бозии дигаре ки дар шаҳри Истаравшан сурат гирифт, дар он Истаравшан бо дастаи Душанбе вориди майдон шуд ва Истаравшан бо ҳисоби калони 8-2 дастаи Душанберо шикаст дод. ҳалаи навбати зарба ва инҷо Самандар Низомов мушоҳида кард ки дарвоза холӣ аст. зарба зад, вале тӯб баъд аз зарбаи задаи Самандар ба сутун дарвоза расид. Баъдан ин зарбаи Нуриддин Ҷаборов дақиқ ба дарвоза рафт, аммо онҷо Рамонали Шарипов буд ки ин вазъиятро бартараф кард. баъдан Рамонали Шарипов на он қадар дуруст ва хуб бозӣ кард. бар муқобили Роан Рилсон буд. биёед лаҳзаи такрорро мутаваҷҷеҳ шавем. ин ҳамон фурсате аст ки Самандар Низомов ба дарвозаи холӣ зарба зад. баъдан Нуриддин Ҷаборов ба дарвозаи холӣ мехост зарба занад. ва акнун мо ҳамин лаҳзаро мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна бар муқобили Роан Рилсон инҷо бозӣ кард. Рамонали Шарипов қоидаи бозиро албатта ки вайрон кард ва вазъияти хуби стандарти метавон ин стандартро дуруст ва дақиқ истифода бурд. ду нафар аз назди тӯб дур мераванд. Самандар Низомов зарба мезанад, вале зарбаи иҷро кардаи бенатиҷа ба анҷом мерасад. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлол. инҷо Умедкузиев тавассути Канор кӯшиш кард, вале бозам ин ҳолат бенатиҷа ба анҷом мерасад. Раҷабов, Ҷорҷиньо, Муҳаммад Раҷабов, пасиё ва бо як расиш инҷо Самандар Низомов мехост тӯбро баргардонад ба Муҳаммад Раҷабов, вале Муҳаммад Раҷабов дар мавқеи дигар қарор дошт. Умедкузиев ҳамлаи имконияти зарбазанӣ меҷӯяд, чунин фурсат барояш дода нашуд. зарбаи хеле қавӣ ва хавфнок Хосе Паджаро. вале тӯб аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун меравад.
умед кузев зарбаю дарвозабон дар мавқеи дуруст қарор дошт, омода буд барои бартараф кардани ин зарба. Коан Дуарте ба пеш мебояд то ба маркази майдон, дарвозаашро холӣ мегузорад. Рамон Алишарипов инҷо хато кард, паси нодақиқ дод. ирсол ба хати ҳамла. Самандар Ризонов партобиё ба хати ҳуҷум, зарба иҷро мешавад. Дар натиҷаи саргузори ин зарба бартарав карда шуд. Ҷони Рамирес бозигари колумбиягӣ ба пеш ҳаракат мекунад ва Самандар Ризонов дағалона қоидаи бозиро бар зидду вайрон мекунад. Метавон барои ин корти зард ҳам нишон дод. бале Рашид Саидтабаров аз ҷайби худ корти рангаш зардро мебарорад ва ба Самандар Ризонов онро нишон медиҳад. Мебинем ки аллакай Ҷони Рамирес гузашта буд. бозигари нави дастаи Истиқлол ва Самандар Ризонов маҷбур шуд то қоидаи бозиро бар зиддаш вайрон кунад. тайм-аут мегирад дастаи Истиқлол, чун вазъияти стандарти ба нафи онҳост, метавонанд ин вазъияти стандартиро истифода карда барои ҳисобро баробар кардан муваффақ шаванд. Александр Забирадзе бо ёварани худ аллакай ба шогирдонашон фаҳмонданд ки бояд ҳамин вазъияти маъмулиро чӣ гуна истифода binamоянд. Игор Тиаго дар назди топ, Рамон Алишарипов каме ақибтар аз ӯ, Дилшод Саломов дар нақши бозигари панҷуми майдонӣ. Пас ба Дилшод Саломов, бедарвозабон ҳоло бозиро идома медиҳад. дастаи Истиқлол бозигари панҷуми майдон меояд, ба истилоҳ аз поверплей истифода менамоянд футболбозони дастаи Истиқлол. ин метавонад барояшон имконият ба вуҷуд дорад то ҳисобро баробар кунанд ё дарвозаашон холӣ монда бозигарони Сора компания бори сеюм тӯбро ба дарвозаашон ворид карда метавонанд. яъне ҳангоме ки як даста аз поверплей аз бозигари панҷуми майдон истифода мебарад, ин метавонад ба ҳар ду тараф кор кунад. ҳам метавонад аз нигоҳи манфӣ ва ҳам аз нигоҳи мусбат бошад. яъне истифодаи бозигари панҷуми майдонӣ ҳамеша риск аст. Рамон Алишарипов, Дилшод Саломов, пас ба канор Игор Тиаго, Дилшод Саломов, Рамон Алишарипов, паси ба канор, имконияти хуб, зарба ва топ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон беро меравад. Ҷони Рамирес ин зарбаро иҷро кард, вале зарбаи Ҷони Усуга Рамирес аз паҳлӯи дарвоза берун аз майдон шуд, ба ҳеҷ кас ҳам нарасидааст, яъне зарбаи кунҷӣ ҳам нест аз дарвозабон. ба хати ҳуҷум Ҷони Рамирес, Рамон Алишарипов, Дилшод Саломов, Игор Тиаго, пас ба хати ҳуҷум, зарба иҷро мешавад ва метавон ба дарвозаи хӯри зарба зад, аммо инҷо Рамон Алишарипов тавонист дарвозаи дастаи Истиқлолро аз ин гол эми нигоҳ дорад. бозам нимаи майдонро убур мекунад Раҳмон Алӣ, паси ба Дилшод Саломов, Рамон Алишарипов, партоб ба канор, тӯб аз майдон берун шудааст.
17 دقیقه و 48 ثانیه نیمه دوم هم پشت سر شدند. کمی بیشتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام این رقابت. از به دروازه‌بان نورالدین جباروف. پرتاب کنار. فرصتی خوب برای نورالدین جباروف از موقع خود بیرون برآمد. این حالت رو برطرف کرد. بعداً کوششی جردنسون الویس در هجوم و حالا دلشاد سالموف باز وارد میدان شود. همچون بازیگر پنجم میدانی دروازه‌بان توپ را نگیرد. در این فرصت نوشیروان قرمانزاده به میدان آمده است. نکوان دوارته. امید کوزیف. پاس به کنار. رینالدو توپ را میگیرد. حمله را ادامه میدهد. پاس یوفا کمی پیشتر رفت اونجا جردنسون الویس، وگرنه فرصت بهترین گلزنی براش پیدا میشد. هجوم نوبتی دسته استقلال. پرتاب به کنار. امید کوزیف. دلشاد سالموف. امید خوسه پجارا. دلشاد سالموف. جانی رامیرس. 5 نفر همه در هجوم قرار دارند. باید یک نفر را به موقع ضربه زنی برآورند. بازیگران دسته استقلال برای این لازم است تا حرکت‌هاشون هرچی زودتر شود. باید با سرعت بلندتر این همه حرکت‌ها صادر کرده شوند. پرتاب به کنار. اینجا تنها اوت است و اوت هم به نفع دسته سورو کمپانی خواهد بود. نورالدین جباروف ضربه و به خط هجوم. جردنسون الویس نتوانست توپ را درست‌تر اداره کند در قبولیان و در اداره آن خطا کرد. جانی رامیرس تو مرکز میدان آمد. پاس به کنار. سال برخیب. رامون شریفوف. دلشاد سالموف. دلشاد تو را برمیگرداند به رحمان علی شریفوف. دلشاد سالموف. بازیگرانی که 3 نفره که از رحمان علی و دلشاد نزدیکتر به دروازه قرار دارند باید حرکت‌های خود را بسیارتر کنند. اگر اونها در جای خود ایستند با چنین اصول البته بازیگر پنجم میدانی هیچ فایده ای ندارد. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. به نتیجه رحمان علی شریفوف مبارزه بود با او. اینجا رینالدو قاعده بازی را ویران کرد ولی وقت هم تمام شد. این آخرین امکانیت است. ضربه به طرف دروازه و دوستان ارجمند همین طریق رقابت دسته سورو کمپانی و استقلال که بازی مرکزی دور هشتم سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال بود به انجام رسید. حساب بازی 2-1 و دسته سورو کمپانی در این دور پیروزی خود را به دست می‌آورد. بازی که واقعا هم جالب و دیدنی صورت گرفت. بازی مرکزی دور بود و در آن ما توانستیم شاهدی 3 گل کردیم. 2 گل بازیگران دسته خوب با سورو کمپانی که اونها را خوگو کاردوزو و سمندر زمو به ثمر رساندن و 1 گل دسته استقلال که اون را امید کوزیف به هدف رساند. و همین طریق دوستان ارجمند دسته سورو کمپانی پیروزی نوبتی خود را به دست می‌آورد. 2 در زینه اول سوپرلیگ کشورمان باقی میماند، یعنی همچون لیدر چمپیونات. در اینجا با شما خیر خوش میکنم. کل مخلصان دسته سورو کمپانی را با این پیروزی تبریک و تهنیت میگم. من گلروز خودنادرزاده بودم که این بازی را با شما تماشا کردم. با امید بازی دیگری جالب فوتبال مملکت فوتزال کشور و دیگر نمودهای ورزش خیر تنسیت و خانواده باشد.